Знак телекешта на телеканале эфир информацию равахт абун студия хурит ботраз сыбертен абун эфирен. Хорзахта президентай Zulfisen kombinaten lever dersid kade urdin. Mıxara rasid abayte vasoy leksitel Çinek. Adamın instrument ansambl Ayzelt fıtsak bınat basaqsta Sankt Peterburg vaxtsarak festivali. Prezidenti belte Leonid Kadıgramata tez xorzaqçın kutta Zulfisen kombinata kuşutum. Квестот характер хорзахшнерсет кады ординей. Лучшая награда – это будет зависеть от трудовой книжки каждого работника со всеми привилегиями. Это высшая государственная награда. И нам очень приятно, что мы удостоили этой награды. Обещаю, что впредь будем служить своему народу, своей родине и не подведем в нашем деле то, что нам поручено, то, что мы делаем, будем продолжать делать. Спасибо. Спасибо. Теплые слова уважения, искренние слова, и я хочу вас донести. Պատսախադը սաղլավակ բուզնիջնը խաստը զախտա կոլեկտիվեն սավելլագե կստտը խայ ամասն զախտա դարտերը անտստտը фандиекта. Коллектив доблестный. Я помню, когда в 2008 году, в те тяжелые дни, комбинат работал, люди не почувствовали нехватку хлеба. И это было очень приятно. Конечно, все связано и с каждым из вас в отдельности, и в целом с коллективом, да и, естественно, с руководителем предприятия. Мăxara ratsăd nuçinek avesta stăr iruna xorgund abayte vasoy leksite emberdgund. Sarıste profesör bitarte zoya. Ası çinek fıtsagrada paydau aspirante amazonodun kuşutan. Temodart derkene çertqut regina. Ացած ապրիլի մայրադյանը մխորը ռացը չինեկ ավեստա ստեր իրոնախորգոնդ աբայթը վասոյլիկ սիտեմբերդգոնդ անալիզ əmə kommentarիտիմə. Չինեկ մə խաստարցեդստը զնգոнд ախորգոնդը դունաս լեկցիե. Ֆծախատ Եվրոպայակ զոնադա ավեստայմə բոզոնյակուտտա ֆրանցուզակ սկասանիր տասակ անկետիլ դյուպերոն վալտեր əmə ռուսոյը əmդուգոն. Ու ավդազը ֆացարդ ինդիե ունֆեն բəlտ ավեստակ տեքստիզտտա ախամտիմə. Əmə ուդոնա խոսայ սավրստա ավեստակ վզաճը ֆծակ թալմոց. Կացը յումին ավցադա Фцагамазы артатоме мехоре рацет Париже. Вот это алмаз нафацет тангам чин qalmakast ودون زردمه. Avestای خدک روانی رای نارزم افزابوهوی وارتما یومی یاق آریاق خسنود کودی و دای فستمزه زدارید در کفته تای و دیسه و دونز باسدسته فلا یسای راب در کفته تا هاس چینگن آس لکسیتن سسای راب در ارمگو زوراسترن یخی کفته تا وما آمنته تا دین آمنته تا و دون گات خوننس avestane و گات ما ودون وما منا دينامنتتا زوراستري خدك منا مخنچرستي كدو دين ريفورماتور هفته ودي ايرايناك آدمن س دينامونك اما دين وراز مثلا چيزون وديس مرتقدين ودون ما هستي خدك زوراستريزم در استريدنا وخمنا وبون كد اوفيسالون دين تاي زونم پسلون دين مچرستون دين ميوديز اخمنا ودي اما مم افتكس ما هاس لکسیته ایران آدماغ اسکسینک فیلولوژیک فوا اما سم استیلم به نکر کسا ود ماخن نراغون ترادیسیون دینچیو و متدرته نفله ایغار مقبازونزسته. Çinek mə xastırçıdısты fond aspektə lingvistikun, filologun, tekstologion, ideologion əmə realun istorion. Çinek nefelet ekstesel songay Avrupa ama korfte deste. Uyu diste semenus. Ama Fransuzok ahorgund vastagavet umayroynok filologi desne angedil duperon. Uysar hasta avda zufeti berse. Ama yemen ama kostes de zerge enagan Avrupa ahorte.
церхасцани зыттойса уйроз mesela qostис kezerine qao avista tekste taqotto marwagun pirsaynok tekste taqotto ama sakun khosto wad bira tazarga انقال دوفتا مك حرازي فدل برد زست تكستا قدما جاز كدرما جانر ما جاز كدرما دارو كزرنا قوفتا نوديس ومن ما اوتس تكستا برخر سدست الكسندر ماكيدوسكي كوبابرستا كنا برستا ودم بيرسوا واتساي ودرسا جبوسختا ودون دوم دست فست مين قوجه تصور قوجه تصور مين тысячу говорит. Мадам за тенбира босахта. Херемазе цебозоди удуни удар тембакутта. Вот сестрохоргон маса архоста. Projekte bundursiiste arbeite vasoelektrite katsete bakast imi farasada istedeke gamazı akçabrmaya imin farasada istedeke gamazı maymayung ve samagnitafonul nefesta bitarte zoya. Senin mixol kanına qodar fazend uma amartı nazifasta yaqab barise arastertset khusar irstoynak ama verasiyak projekt katse nesangun dertset arbeite vasoyra gurdil sada fantasazı saxastetsen. Yumi yoge avesta zerga kondu aramiyak fısınadı. ما أراميك في السنوات طما خنو نفدلت في السنوات أبون نرما آخر كنينا قويدة أما ما ويفست أراميك في السنوات مدام يس أرمست دوين سبور دوين فونس فوني ماي الدرس زرقاني فلا يرنينا تدومي ودرستن السنة كم وليا كم فرص ما كم روزي مدام دو دام غتانيست فلا دام چیزون من مرت واریام دزرگه. دکتر فندر سپرم aspekt وینما ایدئولوژی ما خواهد تک تقسیم اول نه ایدئولوژی سو ایران آدم ایدئولوژی سو من بستر دیسکه سو ایران آدم ایدئولوژی زای اندرزون از نیم بار زون دمادلون افساق اما خست کن دیردو How you ideology? Kama yağuram, sma yağuram. Mesela niçin varım bedonda? در آخاملیکتیت زیگل کتاوسی ورستجه ایران اغفزاق زونون آدفادجه و ستر زونادون باسکارنات در اما آل وارسون آخرادون پاسو بیدر نی آبایت واسوی لکتیت بازد دکوتو ایران اغفزاق زونون آد سال در فلتر آسپیرانت افتما ساویتون سدیس خیسن آخرادون اما زونادون اگدت زونادون کشته وزی لکتیت اکتوالون است آبون در اما اکتوالون است دستگاه استفست در چرقوتیلگینا باگات عزیز اینفرماسیون راخت آبون Ansambl Ayzeld nima dersid ivil xizder muzikalun kolektivel Sankt Peterburgje vaxtsavek festivale. Muzikant der avdestoy se profesionalizm. Ansambl ma noci der xon dersid iu konkurs me. Varextere kozat dzerasay reportajım. Адамон инструмент оркестр Айзад Хадрайста фестиваль территория музыки без границ Кацевахцет Санкт-Петербурге Амабацахста Фатсагбнат. Оркестр Сахаскота Ирон Амаврыста композитор Вацмыстай Салдара. Ама Ивта оркестр Бухтария Ганагуалата Нина Аньехифест Вацмыс. Оркестр Вангта Кандвалах из Залтаниси Стефаламасл фестиваль Вахтостер Талмантадар. Мы первый раз выехали на конкурсный фестиваль. Мы нервничали, конечно, чувствовали огромную ответственность, особенно я, потому что приехать с ни с чем обратно на родину, это бы было, наверное, позором на все времена. Фестиваль «Территория музыки без границ» уағдарцетнер әстәмхат атсазды Хадрайсту Ивандас оркестра. Жюри вәңтабаны санкултой заргасадисы бафтытта хусарирыстуны ахам профессионалын оркестр кайсуэй. Жюри тоже было достаточно серьезным. Это все профессора, доценты Санкт-Петербургской консерватории. Председателем жюри был Хохлов Дмитрий Дмитриевич. Он является художественным руководителем, главным дирижером оркестра русских народных инструментов имени Андреева. Это самый такой, известнейший оркестр во всем мире. Вот. Выступили мы по третьим номерам, показали то, что мы можем и как мы можем. Они, во-первых, удивились, что мы из Южной Осетии, откуда у нас вообще оркестр русских народных инструментов. Удивились нашему звучанию. Мне неоднократно говорили, что у нас звучат и инструменты по-другому, и звукоизвлечение совсем другое. Они оценили исполнение астинских народных произведений на русских народных инструментах. Оценили и подбор репертуара, оценили и аранжировки.
Валатанин айны хастам гаскавадун равда стойса арахстинат. Коллективы варнгадарна кота ахам каржури катса ластаккар кота алцамандар фестиваль хоздар оркестрл банаматта айзалды. Я, конечно, как художественный руководитель послушала и другие коллективы. Они были на достаточно высоком уровне, все. В общем, после выступления был круглый стол, где присутствовали и члены жюри, и все руководители коллективов. И они вот подробно, буквально по нотам оценивали все. Вот они вот буквально по нотам все разбирали. Оркестр айзалт профессионалун айвады номинации хорзахчын арцет фетсав капханы дипломай. Я айвадун кухтарю гарантал авардарцет арфай фестаг. Фестиваль хайдишчete профессионалун агдавай бацет такананаты хай. Adamın instrument orkestr ayzad manojı der xondarset i konkurs makatsı vaxtsalcan yanvarı mə. Kollektivə fəxotoy Sankt-Peterburg, Tallinn, Stokgol, əmə Helsinki mə. Valatanina xudbanı Sankotan və məgəskəsin kət finansun fərəstəraxitsən kanoy vətsə ənəmən qeydər xayat rastısdım. Kozatı zirasa beyti talim informasyon rahat qabul. Abo Respublike Dingencitenisan kenens kuazen razme qize mayrag mayren bun. Anamen geyder qawe karz marxudaran و رختر نرادون ارمجا. چرستون دینه کوازن رازم مایرن بونو ایول وزداودر بون آتس بون کان دین گنج تنه فلا خمت آدم در رایسو میزر مفینز دونف جید خیال نایفه سنس خیر خفسه مازلت و من ما آتس بون بیر آست رازم چرستی بافزر داقیزه مرت آدی مگاد پیروزنه تخی آتس داقیق اون صوت فستی وگن ماد مایرن مارخانه وقت سدست خودسا نومل کفته تا فلا آتس بون وقت نفته برک بونو لیتورگی و من بانسان گندرته و آتس بون اخجاق دینات ماد مایرن مارخانه چرستی ماردن برزن راخسته و سپارس خاطر مردن برزن را خواست اما بانگانن آخشاق خواست با کفته کسی وقت در سو قیزه مایرن بونم. Суббота – это особый день, как бы сохраняется траур, сохраняется особое настроение, вот, особо молитвенное настроение, как бы внешние признаки Пасхи еще не наступили, но таинственным образом в небесном мире, в духовном мире Пасха произошла. Завтра, в субботу, у нас в 12 часов дня начнется божественная литургия. Это первая как бы пасхальная литургия, но мы внешне пока не придаем ей какие-то образы Пасхи, то есть воскрешение Христова. Она будет служиться в 12 часов дня, но уже тогда люди, которые не смогут прийти на ночную службу, могут принести яйца и Пасхи, и мы их уже освятим. Завтра в 12 часов дня начнется служба. И уже после этого мы расходимся по домам, отдыхаем, чтобы подготовиться к ночной службе. И вот с ночи, с субботы на воскресенье в 12 часов у нас начнется крестный ход. После крестного хода мы заходим в храм с возгласом «Христос воскрес», и уже служится торжественная праздничная пасхальная литургия. مایرن بونه سالما آرغان مردن برزن رو خسته و منم بله خرن ویفسته گنانیز بخرن کردن اما با نازنیز دون فد یا گفن خستم گس که کوازم متسته کنن قوه کفت تخسنته فلا خزارم کسته تکنن نیم بله نفج خوین بیین اخسن دینگنج تمار خو این نبون تکن در قوم قاقنوی مایرن بونه نفج زارن تیز خو کنن اما قلزگ نخسته کنن ورنناد مگس که آتس بون قلزگ زینا چیف دیسا و یا فز درغ کنزن انگارد سوسیت مایرانا چی خوی تالدینا اینفرماتون را وقت آبون Дартар базунгеут на республике сутке даргат сахан бон гадузан вима. Знавра району зен ивгасест буней 20 градусах севета фунс. Зава району ивгасест буней 20 градусах севета сепар. Койсайдер ивгасест буней 40 градусах севета арта. Leningrad rajone Хур-Бунғад бунай 15 градуса ықсавета авд. Республика столица Цхинвала таузан ивгасест бунай 15 градуса амақсавета ықсаз. آخر و دستنا بون خبرتم. نرادو فیلم بلد میشیدم.